आज प्रधानमंत्री गंजाम गस्त ब्रह्मपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जनसाधारण उद्बोधन समस्त ओडिशावासी को उत्साहित कर सीधा सीधा टर्म रे बीजेडी सरकार को हटाइवाई आशीर्वाद भी मागी डबल इंजिन सरकार पाई आह्वान भी देइचंदी। ओडिशा रे एक गोटे थर अनुरोध कर ओडिशावासी गोटे थर डबल इंजिन सरकार करंतु ओडिशा को मोदी ग्यारंटी देबे 5 वर्ष रे श्रेष्ठ राज्य हबो एक कथा भी कहिसंदी। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर जो भाषण रे संपूर्ण भावे जो कथा आमे आगुरु कहूतलु लेखा छिड़िला शंख डुबिला पद्मफूल आज फुटिला लेखा छिड़िला ओडिशा किसी नाई ओडिशा रे नुआ ओडिशा गढ़ा हबो ओडिशावासी आगु बढ़ी। आज आमे बहुत भाव विवल बहुत उत्साहित आज आमर विश्वर नेता जनप्रिय नेता आम निकट आसी पहुंची भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक माने आगरु यही जो 24 वर्ष शासन प्रति वितृष्ण हेलेनी ताठू विमुख हेलेनी आज सोने पे सुहागा भली प्रधानमंत्री गस्त प्रधानमंत्री आह्वान प्रधानमंत्री डबल इंजिन सरकार पाई लोक मानू जो आह्वान देइचंती से लोक माने निश्चय तार प्रतिफलित हब आगामी मे जून 4 तारिख रे जो फलाफल बाहर से जो भली भाव में प्रधानमंत्री कहते भुवनेश्वर भारतीय जनता पार्टी सेतेबेले मुख्यमंत्री शपथ पाठ एवं केंद्र रे 21टी एठारू सीट जीतिकी आमर एमपी माने जिबे प्रधानमंत्री हाथ मुठा टाण करने आउ गोटे जिनस भी कहते लोकों निकट में पहुंचापी आम कर्मी मान आह्वान देइचंती जय जगन्नाथ प्रत्येक लोकों निकट एवं आम यही कम निश्चय रही आमर आशा विश्वास भरोसा जे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना गुड़िक लोकों निकट में पहुंचे डबल सरकार पाई लोक माने परिवर्तन मुहा हेले वर्तमान ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी शासन करिवो एवं केंद्र रे 400 पार होबो। देखंदो ओडिशावासी गंजामवासी और ब्रह्मपुरवासी सब मोदी पूरा माने आगदाड़े अच्छा सबू कार्यक्रम से श्रीराम मंदिर अक्षत बांटिया हो कि ना कोविड रे माने लोक साहाय्य करा हो कि आज गोटे भल जिनस आम पाइलु युव मानक माने ओडिशा गंजाम जन समाज को जो माने वार्ता देले जे मोदी जी तरफ आमे घर घर जाई प्रचार रे जय जगन्नाथ कहीकि मोदी जी को आशीर्वाद भिक्षा करवा यह हूँ एक महानतार परिचय कहीं आजिका डेट रे देखिए ओडिशा आ वेस्ट बेंगल रे जय श्रीराम नारा देवा द्वारा समस्त लोक गुड़े गुड़े बाड़ौं चुनाव प्रचार यहीपरी जगार जो माने ओडिशा रे माने जगन्नाथ को जो घर घर धरी बुलिले चाउल माने ए जो पांडियान सरकार आ माने तमिल सरकार जो टाइप रो दुर्नीति कले आमर किसी संस्कृति संस्कार को न बुझी ओडिशार जगन्नाथ को जो भिकारी कर देथिले आज जगन्नाथ सम्मान बढ़ाई देइचंदी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई आम मैंने बहुत खुशी अच्छु जहाँफल आगामी दिन आज आम जो प्रचार प्रसार रे चलो जय जगन्नाथ नारा दे आगू जीवु आ जगन्नाथ देखुं जो टाइप माने दुर्नीति चलती आज जो माने परिप्रकल्प जो माने चलती लोक चली पार ना जो माने टंकार माने दुर्नीति होती तार जवाब आगामी दिन 23 तारिख रे बूथ रे आम निश्चय जय जगन्नाथ जो महाबात्या होता बाजपेयी से केन्द्र रे टंका गाड़ी जो पठेला बाल्टी पठेला डंकी पठेला निया गाड़ी आदि पठेला जूता आदि पठेला से टंकार जो बाजपेयी कहला जनसंख्या को 30,000 लेखा दि जाऊ समस्त मोर जनगणना बोली जो कहला ए पांडिया हारामी दादा कहला 5,000 टंका दि जाऊ 30,000 टंकार साइन करे बोली संतोष षड़ी कलक्टर थिला ताऊ कहला संतोष षड़ी कहला मु जोटे चाकरी कले जोटी की पठेले मु सेठी जीवी किंतु मु 5,000 दे 30,000 साइन कर पारि कहला करू ना राति राति ट्रांसफर तथापि से कलानी कही राति राति ट्रांसफर से टंका गाड़ी रो टंका गला कुआरे पांड्या मांडिया ए उड़ीसावासी
ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା କେତେ କଲବଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ କଲବଲ ହେଲା ସେ ଗାଡ଼ିର ଟଙ୍କା କଣ କରିକି ପଠେଇଲା କୋଉଠି ରଖିଲା ତା ଜବାବ କାହିଁ ତାକୁ ମାଗୁନ ତଥାପି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମଦ ଖାଇକି ଶୋଇଲା ପିଇରୁ ଖାଇକି ଶୋଇଲା ଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଜି ସଂଗଠନ କରିକି ଆଜି ଆଗକୁ ଏ ଚାଉଳ ସିଏ କି ଚାଉଳ ଦଉଛି ତା ବାପାର ଚାଉଳ ସେ ଦଉଛି ମୁଦି ଦଉଛି ଚାଉଳ ସେ ଚାଉଳ ଆଣିକି ହେଲା ଆଡକୁ ଦଉଛ ତୁଳେ ଛୋଟ ମୁଦି ଇଏ ରଖ ଛୋଟ ମୁଦି ଇଏ ରଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ସମୟ କଣ କହିଥିଲା କଣ କହି ବାପା ମୁଁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିଲି ଧନ ଏଇ ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି କେତେ ନଡେଇ ଖାଇଥିଲି କେତେ ନଡିଥିଲି ଆଜି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମତେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା କେତେ ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ହସୁଛି ଖେଳୁଛି ବାପା ମୋର ସେଇଟା ଖୁସି ଆଉ ଆଜି ଆପଣ କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଡକନ ଦେଲେ ନା ଦେଲି ଫୁଲମାଳ ଦେଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ କଣ କହିବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା କଣ କହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ପାଖରେ ପାଖରେ ବସିଲି ପାଖରେ ରହିଲି ମା ବୋଲି ନମସ୍କାର କଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ ସୁଖ ବିକ୍ରି ଆଉ କଣ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛି ପରିବାର ପିଲାମାନେ ମୋର ତଥାପି ନାଇଟି ଟିକେ ଝିଅ ଆସିଲେ 8 ଦିନରେ ବସି ଝାଡ଼ ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୂଚା ଟାଙ୍ଗେ ପାଇଁ କେତେ ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କରିବ ବୋଲି ସେ ଗତ ଦିନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା କିଏ କହିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମତେ 15 ଦିନ କାଳରୁ ମତେ ବନୱାଳି ସେଠି କହିଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ପିଲା କହିଥିଲା ତଥାପି ମୁଁ ରାଗରେ କାହିଁ ବନୱାଳି ଟିକଟ ମିଳିଲାନି କହିଲି ମୁଁ ରାଗରେ ମୋବାଇଲ ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆଜି ଟିକଟଟା ପାଇଥାନ୍ତା ବାପା ଆମେ ଭୋଟ ଖୋଜିବାକୁ ନଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ମିଶିବା କେତେ ଖୁସିରେ ନ ଏତିକି ମୋର ପୂର୍ବ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଠିଆ କିନ୍ତୁ ମିଶିବା ଅଲଗା କଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜିକି ବାପା ମିଛ କହୁନି ସେଠି କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଆଜି କଣ ଆମେ ପାଇବୁ ଆଉ କଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ତମେ ଆଜି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଆଜି ଯେମିତି ରାମଲାଲା କଲି ଆଜି ମୁତି ହେଲେଛନ୍ତି ଆବାଜ ଦେଲ ସେଇ ଆବାଜରେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହବ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହବ